जनाब पिता जनाब अब्दुल मन्नान पातियाला करीमगंज आसाम। अमरुल हक पिता जनाब अख्तर हुसैन बागा कासार आसाम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। এখন শোভা কেরাত বিভাগের যে সম্মানিত কারি সাহেব হল আপনার নাম বলুন। আপনারা ফাহিম আহমেদ পিতা জনাব জমিল উদ্দিন পশ্চিম টঙ্গিবাড়ি রাতাবাড়ি করিমগঞ্জ আসাম। মোহাম্মদ নুরুজ্জামান পিতা জনাব ফখরুজ্জামান পূর্ব টঙ্গিবাড়ি রাতাবাড়ি করিমগঞ্জ আসাম। मोहम्मद अली हुसैन मौलाना मोहम्मद असरद आलाकुलीपुर बदरपुर करीमगंज आसाम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जे अबुर रहमान लश्कर पिता अब्दुल मन्नान लश्कर दक्षिण आलाबियाला